Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts en aquesta setena edició del Seminari Catalunya Futura. Donem pas, si us sembla, a les paraules de salutació. En primer lloc, ens adreçarà unes paraules Maria José Figueres, la presidenta de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, la CUP, i rectora de la Universitat Rovira i Virgili. Em satisfà molt veure la bona acollida que ha tingut aquest seminari, tal com mostra l'elevat nombre de participants, alrededor de 200, i l'àmplia diversitat d'assistents provinent tant del món acadèmic com de l'administració pública i dels diferents agents socioeconòmics. M'agradaria recordar que els Seminaris Catalunya Futura són una activitat organitzada anualment amb el marc de la iniciativa Plataforma, Coneixement, Territori i Innovació, i que aquesta és, des de l'any 2013, un espai de cooperació estable entre els agents de la societat, el món universitari, per fomentar el progrés social, la competitivitat econòmica i la vitalitat cultural de Catalunya. Aquests seminaris estan oberts a la participació de totes les persones interessades i que cerquen promoure la discussió i l'intercanvi d'experiències, bones pràctiques entre els agents de la societat amb el recolzament d'experts de primer nivell dels àmbits del coneixement i de la innovació, tant en el context nacional com internacional. M'agradaria subratllar que la temàtica de la formació dual universitària basada en el principi de la complementarietat dels aprenentatges amb l'entorn acadèmic i amb un entorn professional permet afavorir l'adequació entre les competències i les habilitats que els joves adquireixen a la universitat i les que requerides per la societat i el mercat de treball i que alhora és una eina adequada per millorar l'ocupabilitat dels titulats. Aquesta modalitat formativa demana estrènyer els llaços de col·laboració entre el món universitari i el món empresarial, responsables ambdós de la formació, l'avaluació i el seguiment de l'aprenent. A més, es necessita comptar amb la complicitat de les institucions encarregades d'establir el marc necessari per establir les relacions legals, contractuals específiques amb polítiques de finançament i d'un reconeixement acadèmic oficial d'aquests estudis. També voldria comentar-vos que la formació dual universitària constitueix una línia de treball que l'Associació Catalana d'Universitats Públiques ja havia abraçat anys enrere. Primer, donant suport des de la seva creació l'any 2012 al Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya i després amb la publicació de l'informe Promoció i Desenvolupament de la Formació Dual en el Sistema Universitari Català a l'any 2014 i l'organització d'un parell de seminaris a l'entorn d'aquesta temàtica als anys immediatament posteriors. Ara és un moment idoni per reemprendre aquesta línia de treball davant de la recent aprovació del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, que promou precisament la formació dual universitària i l'actual reforma del Reial Decret pel qual s'estableix l'ordenament dels ensenyaments universitaris oficials per part del Ministeri d'Universitats. En aquest sentit, s'ha creat un grup de treball amb el si de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques formats per representants dels rectors amb la finalitat d'impulsar una estratègia de formació dual universitària a Catalunya. S'ha planificat també reunions bilaterals amb diferents agents externs, fonamentals per posar en marxa aquesta estratègia. Secretaria d'Universitats i Recerca, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Ministeri d'Universitats, Agència de la Qualitat Universitària Catalana, patronals, és a dir, Foment de Treball, PIMEC, FEMCAT, el Consell Català de la Formació Professional, la Universitat de Vic, com a membre de la plataforma CTI, els sindicats. Queden pendents altres reunions amb el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, CEUCAT, el col·lectiu LAUDE, entre d'altres. Tots ells han estat convidats a assistir a aquest seminari.
En l'actualitat s'està elaborant la segona edició de l'informe abans esmentat, que també dirigeix i coordina el doctor Ferran Badia, vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica de la Universitat de Lleida, que és el moderador de la segona taula rodona que farem. És molt esperançador que països europeus com França, Alemanya i d'altres territoris de l'estat espanyol, com el País Basc, així com els projectes europeus en aquesta matèria, temàtica que forma part de la primera taula rodona que organitzem, siguin la font d'inspiració pel desenvolupament d'una estratègia de formació dual universitària a Catalunya, que és la temàtica específica de la segona taula rodona. Vull finalment desitjar-vos una bona jornada de treball a tots els participants amb vistes a consolidar una estratègia de formació dual amb el sistema universitari català. Moltes gràcies. Moltes gràcies, rectora. Donem pas a continuació a les paraules de Sergi Lovni, director de Prospectiva, Reflexió i Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Benvinguts al 7è Seminari Catalunya Futura, organitzat per la CUP i el CTI i que feu aquí al Palau Macaya, a casa vostra, i organitzada també per la Fundació La Caixa. Donar-vos la benvinguda en un moment diferent, en un moment en què estem d'aquesta normalitat tan estranya que ens trobem, per streaming i amb una mínima presencialitat, però no per això hem de deixar de fer les fites com aquestes i amb aquests compromisos amb la societat i amb els col·laboradors com la CUP. La Fundació La Caixa està al 100% en aquest moment de crisi, ajudant sempre no només a les persones, sinó a les entitats. Creiem que aquesta crisi del Covid també obre una oportunitat diferent, una oportunitat per arriscar-nos molt més i aconseguir els objectius dels ODS i, com no, també donar un pas endavant decisiu amb l'Agenda 2030. De fet, els propers dies, a finals de mes de desembre, farem una inauguració d'una exposició al Passeig Sant Joan i al Palau Macaya sobre el 75 aniversari de Nacions Unides. Nacions Unides es crea en un moment d'emergència i en un moment d'angoixa per part després d'una guerra i també amb un missatge d'esperança que no tornés a passar. Amb aquesta exposició també volem donar un missatge d'esperança perquè, en definitiva, també hem de ser optimistes i hem de donar un missatge d'esperança en positiu que ens en sortirem tots i que sortirem d'aquesta crisi. No només estem amb el tema dels objectius ODS Agenda 2030, des d'aquesta àrea estem amb les Social Research, que són d'1,5 milió d'euros per temes socials, i també les flash calls, que li diem per temes específics del Covid, amb 500.000 euros. Jo us desitjo que tingueu una gran jornada, que traieu sempre coses positives, que segur que les traureu, i, com no, desitjar-vos un bon Nadal a tots i benvinguts a casa vostra, que és el Palau Macaya. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, director. Segueixen ara les paraules de Victòria Girona, directora general d'Universitats del Govern de la Generalitat de Catalunya. Bon dia a tots. Primer de tot, volia agrair la possibilitat de poder dir aquestes paraules en nom de la Secretaria d'Universitats i Recerca. El mes de juny es va aprovar el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, que va ser un acord que es va crear una base estratègica entre el món de l'educació superior, la recerca i la innovació i el món empresarial. Dins dels diferents acords que es van prendre, més de 80, hem de dir que més de 2 van estar al voltant d'aquesta formació dual. Formació dual d'aquestes titulacions considerades més professionalitzadores en el sistema universitari català. Diversos acords i que ens han portat a obrir la discussió i, per tant, agrair aquesta jornada que va en aquesta línia, obrir aquesta discussió i l'anàlisi de la situació de l'educació superior i, en concret, del paper de les universitats dins d'aquesta educació superior i la nostra relació amb l'entorn professional. Es tracta de fer unes titulacions que no és només fer una estada, sinó que ha d'haver una corresponsabilitat entre el món acadèmic i el món empresarial
en el que és l'anàlisi, el seguiment i l'avaluació de tots els nostres estudiants. Podem dir que és la corresponsabilitat entre els dos sectors, l'àmbit universitari i l'àmbit empresarial. Per responsabilitat com a govern, vam portar com a iniciativa a la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Sistema Universitari de Catalunya el passat 26 de novembre la proposta de la creació d'un grup de treball per al desenvolupament d'un model de la formació dual en el sistema universitari català. He de dir que aquesta comissió, aprovada com a proposta, estan representades per totes les universitats, està representada per al govern, ja que hem de decidir quin és el model d'aquesta formació dual, però necessita també un entorn laboral i un entorn institucional que doni aquest recolzament. Per tant, en aquesta proposta de treball, partint d'experiències que ja existeixen en el nostre sistema, hi ha universitats que tenen graus, que tenen màsters, com és la Universitat de Lleida, però hi ha altres universitats que tenen propostes i activitats dins de pilotatge a les seves universitats. És important de tenir en compte aquestes activitats, però també els models que hi ha en universitats espanyoles i els models desenvolupats en universitats a França i Alemanya, buscar quin és aquest model dual per al nostre sistema universitari català. La idea, per tant, és fer una anàlisi d'aquestes situacions, treballar en aquesta línia i poder decidir quin és aquest model. Per decidir el model, evidentment, les universitats i el món empresarial no estan sols. El govern és una voluntat, com a acord del pacte, però també com a voluntat de govern, el liderar i el treballar conjuntament amb les universitats en aquesta línia. Per tant, les úniques paraules que vull dir és desitjar molts èxits en aquesta jornada i un missatge de dir a les universitats i al món empresarial que no estan sols i que el govern farem tot allò que calgui i que sigui possible per tirar endavant aquesta formació dual. Molts èxits a la jornada, felicitats a la CUP per la iniciativa i tot aquest treball previ de reflexió que ha fet i espero que sigui exitosa per tots els que participeu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, directora general. I tancarà aquestes paraules de salutació José Manuel Pingarrón, secretari general d'Universitats del Govern d'Espanya. Buenos días. Es un placer para mí participar en este acto donde seguro que van a tratar ustedes unos temas de extraordinaria relevancia para la educación superior en el futuro, no solo en Cataluña, sino también para todo el Estado y también para todos aquellos estudiantes que provengan de otros países y que vengan a España a estudiar en nuestras universidades. Tal y como tengo entendido, el seminario va a tratar fundamentalmente de un aspecto que es de extraordinaria relevancia hoy en día, y se trata de la posibilidad de implementar la educación dual universitaria. La educación dual universitaria está recogida en el borrador de Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas Académicas que este Ministerio está preparando y que vendría a sustituir al Real Decreto 1393/2007. En esta ordenación apostamos claramente por la posibilidad de que las universidades, en el uso de su autonomía, puedan implementar menciones duales dentro de los grados y de los másteres, con unas condiciones que vendrán explícitas en el Real Decreto y que tienen que ver con la duración de los créditos, el número de créditos, mejor dicho, que serán necesario tener para corresponder a esta enseñanza dual. La enseñanza universitaria dual es un aspecto de extraordinaria importancia en dos fundamentos de lo que es la educación superior del siglo XXI. Por un lado, se proporciona al estudiante una manera de inclusión rápida en lo que es una vía de empleabilidad que le va a permitir tener unas mejoras particulares en cuanto a sus condiciones laborales futuras. Por otro lado, se articula de esta manera una de las vías más claras de cooperación entre las universidades y el tejido social que no solamente es el tejido empresarial, sino también el tejido que tiene que ver con las instituciones u otras entidades que puedan a su vez establecer convenios con las universidades para desarrollar esta formación dual. Como digo, este tipo de formación no tiene por qué ser ni obligatorio, ni tiene por qué ser válido para todos los tipos de titulaciones, ni tiene por qué incluir
grados que sean completamente duales, sino la idea que tenemos es que este tipo de formación dual pueda venir dado por los intereses de las universidades y el tejido social que esté alrededor de las propias universidades, de tal manera que aquellas titulaciones que así lo estimen conveniente, que por su desarrollo temático es más importante tener esta formación conjunta con las empresas o con algunas instituciones que puedan llevar a cabo estos convenios, como digo, puedan desarrollarlo en forma de mención, de tal forma que los másteres o los grados puedan desarrollarse tanto por una vía convencional como por esta vía dual. Corresponderá a las universidades, en el ejercicio de su autonomía, llevar a cabo la distribución de los recursos necesarios como para que esta formación dual se pueda implementar de la manera más eficiente posible. Hay algún aspecto conceptual que sí me gustaría subrayar en lo que nosotros entendemos como que es una formación dual necesaria. Por un lado, es evidente que este entorno de cooperación entre la sociedad y las universidades hace que esta forma, esta manera de formar, sea algo que sea inherente a una universidad viva y una universidad que esté inserta en lo que es ese tejido social que le tiene que rodear y al cual se sirve y al cual sirve. Por otro lado, hay que tener ciertas cautelas que tienen que ver, en primer lugar, con la necesidad de existencia de un convenio de colaboración previo entre la universidad y entre las empresas, la empresa o las instituciones con las cuales se vaya a desarrollar el proyecto de formación dual. Ese convenio obviamente tiene que tener tanto un tutor académico como un tutor dentro de la empresa u organización que lo suscriba. Esta cooperación tiene que ser una cooperación efectiva y eficiente en el tiempo para que el aspecto formativo, que es fundamental en todo este tipo de proyecto, sea algo sustancial a lo que es el desarrollo de la actividad de los estudiantes. Es muy importante subrayar este aspecto. Estamos hablando de algo formativo, de un proyecto formativo. No es un proyecto de inserción laboral, sino es un proyecto de carácter formativo. Esto es muy importante, independientemente de que luego ese proyecto formativo pueda tener derivadas colaterales de inserción laboral. Pero el proyecto es un proceso eminentemente formativo y esto tiene que quedar claro. También es evidente que este proyecto formativo implica una serie de condiciones. Por un lado, desde nuestro punto de vista, es completamente necesario que haya una vinculación contractual entre él o los estudiantes que vayan a estar implicados en estas menciones de grados o de másteres duales con la empresa o la institución con la cual puedan llevarse a cabo este tipo de colaboraciones. Este tipo de contratos es un tipo de contratos que tiene que cumplir con la legislación laboral vigente, pero que evidentemente tiene que hacerlo desde ese punto de vista de la formación del estudiante que está recibiendo en la empresa o la institución con la cual se lleva a cabo la formación dual. Por lo tanto, en ningún momento se trata ni de suplantar trabajadores para hacer un proyecto, para hacer una labor productiva, que no es el objetivo en este caso. Repito una vez más, el objetivo en este caso es algo que tiene que ver con la formación de los estudiantes en un entorno distinto y parcial con respecto a la formación convencional en los recintos universitarios, pero que es formativo. En ningún caso se trata de sustituir a trabajadores por estudiantes. Esto quiero que quede claro porque evidentemente el Ministerio estará siempre vigilante para que esto no pueda ser así. Que evidentemente no es así en ninguno de los casos en los que tenemos conocimiento. Y por otro lado, este aspecto formativo lo que va a inducir es una colaboración cada vez más importante entre lo que es la academia, entre lo que es la universidad, entre lo que son los diferentes centros que conforman la universidad y algunas de las titulaciones que están especialmente diseñadas para poder llevar a cabo esta colaboración con empresas e instituciones que se van a aprovechar a su vez de la capacidad que tiene la universidad para tener jóvenes con un elemento disruptivo en cuanto a la capacidad de formación y por tanto de añadir
elementos de valor también a la propia actividad empresarial o de la institución, para conjuntamente formar un proyecto en el que ganen todos. Por lo tanto, yo lo que les animo en esta jornada, en este seminario, es a que traten en profundidad este tema, vean todas las aristas que puede tener la implementación de la educación universitaria dual, de la cual, insisto, somos partidarios, vean todos los problemas que pueden llevar asociados este tipo de formación universitaria dual, vean también que los beneficios a nuestro juicio son muchos mayores que esos problemas que puede haber asociados, extraigan unas conclusiones y por favor hágannos pasar esas conclusiones de tal manera que las podamos tener en cuenta también en el desarrollo legal que tendremos en los próximos meses para abordar este punto de incidencia fundamental en cuanto a la formación de los universitarios en el siglo XXI y en cuanto a la formación que esté inserta, como digo, dentro de un marco empresarial y social amplio, de tal forma que se cumpla uno de los grandes objetivos que tiene la universidad, si no el más grande, que es de servir a la sociedad de la cual nace. Pues nada más, muchísimas gracias, espero que el seminario sea todo un éxito y desde el Ministerio estamos a su disposición para todo aquello en lo que podamos ayudar y colaborar en este proyecto que es extremadamente ilusionante. Muchas gracias y buenos días. Sigueu molt benvingudes i benvinguts en aquesta setena edició del seminari que enguany fem en una modalitat, ja ho veieu, ben diferent, però que hem preparat amb la mateixa il·lusió de sempre. El seminari, com sabeu, està organitzat per la CUP en col·laboració amb la Fundació La Caixa i amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i ho fem en el marc de la iniciativa Plataforma Coneixement, Territori i Innovació. Com sabeu, aquest any dediquem el seminari a la formació dual i per això li hem posat aquest títol tan suggerent de la formació dual universitària en la societat del coneixement. Ja estem contents perquè el seminari comença i sobretot el que vull fer en aquest moment és agrair molt la participació de tothom, que el farà possible. Els equips tècnics de la CUP que estan treballant molt intensament, però també sobretot els més de 200 participants que us hi heu inscrit, participants que veniu de procedències diferents, amb interessos diferents, però és que el seminari és un reflex d'aquesta necessària concertació de tots els agents que ens necessitem per impulsar una estratègia de formació dual en el conjunt del sistema universitari català. I tots aquests agents diversos, aquestes aproximacions i mirades diverses, sou presents en aquest seminari. Només per situar-nos molt ràpidament, sabeu que quan parlem de formació dual universitària ho fem a partir de 5 principis normalment, que són els 5 principis fonamentals que recull la primera edició de l'informe Promoció i Desenvolupament de la Formació Dual en el Sistema Universitari Català, que és aquell document que va publicar la CUP l'any 2014, que per cert la segona edició de l'informe està en procés d'elaboració, i que estableix aquests 5 principis que sempre tenim en compte quan la definim, la formació dual. El primer és que reconeixem un temps únic de formació que fa referència a 2 tipus de seqüències que han d'estar coordinades i que han de ser complementàries i interactives. Una es fa en l'entorn acadèmic i una altra en l'entorn professional. El segon tret que caracteritza la formació dual és el pilotatge general del procés, que ha d'estar estructurat, organitzat i que, a més, associa elements que es juxtaposen entre la universitat i l'empresa o la institució. El tercer tret característic de la formació dual és aquest acompanyament de doble tutorització, que és determinant com a característica en la formació dual. La quarta característica és la relació formal que s'estableix entre l'estudiant i l'empresa a través d'un conveni, d'un contracte. I el cinquè tret que caracteritza la formació dual és aquest reconeixement formal i explícit en el diploma oficial de la titulació. Situats en aquest context, comencem amb la primera taula rodona de la jornada d'avui. Tingueu present que l'acte es fa en català, però que tots teniu disponible interpretació simultània en castellà i en anglès per trobar la llengua de locució que més us convingui. A la pantalla, a la part inferior dreta de la pantalla, hi teniu una icona de la bola del món amb les lletres d'interpretació. Hi teniu 3 idiomes, anglès, castellà o
català. El català l'heu de trobar a través del coreà. La plataforma Zoom està actualitzant els seus recursos perquè ben aviat es pugui denominar català el que és català. Comencem, per tant, amb la primera taula rodona que farem al llarg de la propera hora i mitja. Aquesta taula tractarà sobre els models de formació dual universitària a Europa. I l'objectiu que ens plantegem és apropar-nos a l'experiència d'altres països i territoris, com ara França, Alemanya i el País Basc, que són referents en la implementació d'aquest model d'aprenentatge i que, per tant, ens poden servir com a exemple quan vulguem implementar una estratègia de formació dual universitària a Catalunya. Moderarà la taula rodona Carme Royo Pastor, que és la directora executiva de la xarxa EUCEN, ho és des de l'any 2008. Des d'aquest càrrec, Carme Royo treballa en dos àmbits. D'una banda, treballa en el comitè de direcció en el posicionament estratègic de l'associació en l'àmbit europeu i aquí coordina les relacions amb els grups d'interès externs. Però d'altra banda, Carme Royo també és responsable de la gestió del dia a dia de l'associació com a directora del secretariat d'EUCEN a Barcelona. I entre les seves tasques hi ha la construcció d'aquesta col·laboració efectiva amb experts del món acadèmic per al desenvolupament de l'expertesa en l'aprenentatge universitari al llarg de la vida, la creació de productes com ara publicacions, l'elaboració i la gestió de projectes europeus. I en aquest sentit, pensant en aquest darrer punt, en els projectes europeus, Carme Royo ha coordinat amb molt d'èxit més de 10 projectes EUCEN des de l'any 2011, entre els quals n'hi ha un d'especialment significatiu per la sessió d'avui, que és aquest apprenticeship, l'aprendre a l'aprend, abreujat d'aquesta manera, que és un dels projectes més importants desenvolupats entre l'any 2007 i l'any 2019. Hola, moltes gràcies. Estava mirant de compartir pantalla, però no sé si puc. Val. Doncs moltes gràcies per la introducció, Cristina, i m'agradaria començar perquè tenim poc de temps i anem al gra. Doncs, si podem passar a la següent... Molt bé, i cliques una altra vegada? Molt bé. Doncs us presentaré les Policy Recommendations que vam fer durant el projecte Aprèn molt breument. Vam establir que hi havia 10 punts que eren importants. El primer era que es tenien d'establir regulacions que diguessin clarament què era l'educació dual i com estava formada i que regulés tot l'àmbit. El segon era més encarat a l'Strategic Policy Making i estava intentant establir quin és el programa que s'ha de fer de higher levels. M'haureu de perdonar perquè jo crec que hauré de continuar en anglès perquè això de fer-ho en català no em va gens bé. So if you don't mind, I continue with English. My notes are in English and all our work is in English. Sorry about this. So the regulations were very clearly a way of establishing how to proceed with dual studies and with apprenticeship. And also because they are in the world of Europe, each country is actually calling similar things with different names. So that was the approach. The second point is about strategic policy making. And the idea was that policymakers should actually establish this as an objective for the countries and for Europe in general. And the third point is about training mentors. It's very important for mentors, especially in companies, to understand which is the nature of this relationship and why it's important that the students have this dual approach to learning. The fourth point was about mobility, and we were recommending that all the staff, not only academic, but also non-academic, and also staff from enterprises could actually have access to mobility.
and experience what is the mobility, because then they would be better prepared to explain this to students and to help them and to understand what are their problems. The fifth point was about guidance, coordination, and assessment. And yes, it's about linking enterprises, higher education institutions and students, and making a space where they can actually talk and exchange. The sixth point that we recommended was quality, to make sure that the programs that are prepared have a high standard. So the society understands the value of these programs. The seventh point was about allocating resources for the implementation of these programs. The eighth was to recognize the effort that enterprises make when they engage in these programs, and to give them some financial help somehow to find out how this could happen. The ninth point was about transparency, because there is very little record of what is happening, how it's happening, and which are the results. And it would be really useful if we could actually have data about this, so we could compare what is happening in different countries and, try to find improvements if necessary or if possible. And the last point that we recommended was connected with fostering a long-term vision and enduring actions towards dual studies. So, but what is happening, if we want to implement all this, what happens is, and now you can click, that there are a number of challenges, and the challenges that, the obvious challenges that you all know and you probably think is that there is a need for a change of perspective. There is a need to put the student in the center, because at the end of the day, dual studies is very much about the student and how this student learns and is prepared for work afterwards. It's also very important to understand that there is an investment, that when you start with these programs, the return, it doesn't come to you immediately, that you have to make an effort for infrastructure and human resources. And there is a need to recognize that the work of the supervisors and mentors is very important, and they need to be recognized as such. And it's totally important to promote this approach. If we don't promote it, a lot of people don't know that it exists and what are the benefits of it. So if we go to the next, please click again. So the challenge in our project was to find a common ground, because in all the countries in Europe, things are going in a different speed, and it was difficult to design tools that could be suitable for everybody. Or we should have actually had to make tools for each individual country. We were working with 7 different countries, and we thought this is impossible. We cannot actually do this for each country. So let's make it a global approach. So if you click again, you see that we produce 4 main outputs. The policy recommendations that are all addressed to policymakers and at different levels, at Europe, national level, but also institutional level and business level. But they are all, these policy recommendations are with our mind put in the students. Why these recommendations are important for these students. The second tool that we produced was a model agreement in which we recommend that not only the universities or the higher education institutions and the companies work together and sign this agreement, but also the student signs the agreement to make them more connected and to make sure that actually they work as a full team. We also developed an advocacy pack, so people could actually talk about these systems and promote them.
And we also produce a prototype training pack for mentors and supervisors. And we think that is not only important, but it's a must to train our staff for this kind of programs. So that was my presentation for the project. And if you click again, you will see that there is a web page where you can actually use all these materials if you want. They are available. They are in several languages, including Spanish, French, German. So please, if you want to have a look, and then you can contact me if you want. But I think that now it's time to proceed. And I would like to introduce our our panelists. And we have 3 panelists in this blog. The first one is Frédéric Sauvage. I hope I pronounce correctly. I'm sorry if I don't. He is the director of formació. It's a consortium of 40 institutions of higher education and VET, working with apprenticeship programs, all of them. He has a degree in political sciences and a PhD in management science, and he has co-developed different bachelor and master programs, totally dual. Since 2019, he's president of ANASUP also, and this French association, develop and promote dual programs at higher education and VET level. The second panelist is Bernd Bachert. I hope I pronounced that well also. I'm sorry about my accent. He has a degree of engineering and a doctoral degree in mechanical engineering from the Darmstadt University of Technology in Germany. Since 2013, he is the head of the Department of Mechanical Engineering in the School of Engineering at the Dual Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach. And he's also responsible for their master study program in mechanical engineering in that university. And the last panelist is Agustín Erquicia. Y ahora voy a hablar en castellano, así me entiendes. Agustín es el vicerrector del campus de Guipúzcoa de la Universidad del País Vasco desde el 2017, licenciado y doctorado en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad del País Vasco. Es profesor titulado del área de Economía Financiera y Contabilidad, autor de un libro y coautor de 3 libros y de más de 25 artículos científicos. Ha participado en muchos proyectos de investigación y ha sido subdirector de la Escuela Universitària de Estudios Empresariales de Donostia y miembro de la Comisión de las Pruebas de Aptitudes para Docencia en Euskera en la Universidad del País Vasco. Es miembro del grupo de investigación ETICOP, ITI, presidente de la Asociación para el Desarrollo Practicum y las Prácticas Externas, Red de Practicum, y coeditor de la revista de dicha asociación. So, I hope that I did it well enough for you. Now I would like to start with the introductory block, and I would like to invite our 3 panelists to explain a little bit very briefly, because we don't have a lot of time, the motivations to implement dual higher education model and what are the key elements for this implementation. So. ¿Podemos empezar cualquiera? Sí, por favor, como queráis. Muy bien. Bueno, gracias por la presentación. Yo, en primer lugar, quisiera agradeceros la invitación para participar en esta jornada, porque esta es una de las, creo que de las mejores formas de que poco a poco vaya calando el tema de la formación dual a nivel universitario en el Estado. Aprovecho la ocasión para saludar también a mis
compañeros de mesa, Frederic y Bert, que también estuvieron en un congreso que organizamos el año pasado aquí en San Sebastián. Y sé que a la tarde va a dirigir la mesa redonda a Ferran Adrià, con el que mantenemos también una relación estrecha, y aprovecho para saludar. Bien, tenemos poco tiempo y voy a intentar sintetizar lo máximo posible en los distintos apartados que nos habéis dicho que intervengamos. En el caso de la Universidad del País Vasco, nosotros partíamos de una experiencia ya contrastada, que era la primera que formalmente tenía este formato de formación dual universitaria en alternancia, que era la Escuela Universitaria de Ingeniería Dual del Instituto de Máquina y Herramienta, del Goibar, un centro que se adscribió el año 2011 a la Universidad del País Vasco, y esta era nuestra referencia, con una serie de singularidades que eran difíciles de replicar en los centros, por así decirlo, propios de la Universidad del País Vasco. Teniendo como referencia esta iniciativa y siendo conocedores de los magníficos resultados que estaba dando, a la hora de elaborar el programa electoral de la actual rectora de la Universidad del País Vasco, Necaño Mallorca, el año 2016 incorporamos dos posibilidades en cuanto a la formación dual. Uno hacía referencia a una titulación, ingeniería, en este caso vinculada al tema del automovilismo, en automoción, y la otra era un itinerario, no hacía referencia a toda la titulación, vinculado al grado en Administración y Dirección de Empresas. Esto era a finales del año 2016. Queríamos saber cómo funcionaba y durante estos años nosotros el punto de partida que teníamos era un punto de partida bastante aceptable en cuanto a la relación con el entramado económico y social, pero esta relación, como la mayoría de las universidades, estaba centrada en prácticas tanto curriculares como extracurriculares, trabajos fines de grado o de máster, incluso tesis doctorales o servicios contratados específicamente para ello. Pero queríamos impulsar todavía más, acercarnos más a este mundo. Planteamos estas dos iniciativas y a día de hoy, a comienzos del año 2020-2021, son 10 los grados que ya tienen el sello dual y 3 los másteres. ¿Cuáles son los elementos clave, a mi entender, en nuestro itinerario, en nuestro camino? En nuestro camino tiene 4 elementos que hemos ganado en confianza, en reconocimiento y en la necesidad de que si este es un tema estratégico para la sociedad vasca en su conjunto, pero también, como no, para el sistema universitario, el gobierno vasco, a través de la Viceconsejería de Universidades e Investigación, ya en junio del año 2017 elaboró la primera estrategia, la Estrategia Vasca de Universidad-Empresa de 2020, donde se establecían 2 objetivos claros y 15 acciones, no los vamos a mencionar. Y en ellos ya se mencionaba la necesidad de estrechar este tipo de relaciones. Junio de 2017. A su vez, la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, Univas, elaboró a finales del año 2017, en octubre, el primer protocolo para la obtención del reconocimiento dual para títulos universitarios oficiales, el primero que había a nivel del Estado. Luego, impulso inicial por parte del propio Gobierno, a través de esta viceconsejería, la agencia elabora un protocolo. Otro elemento importante, otro agente relevante, era la Confederación Empresarial Vasca, Confebas, a través de las 3 asociaciones territoriales. También entendían que era absolutamente necesario, dadas las necesidades que tenían las organizaciones de captar talento, e impulsar esta iniciativa. Y, cómo no, las 3 universidades que integramos el sistema universitario vasco, como son la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto y la Universidad de Mondragón. Estos 4 agentes trabajan codo a codo para analizar cuáles son los problemas que estamos teniendo. Algunos de ellos hablaremos después de la intervención de Frederic Ver. Algunos persisten y parece que hay algún atisbo de que se vayan solucionando algunos de ellos. Por ahora lo dejo ahí. Muchas gracias, Agustín. Maybe Frederic, you would like to... Yes.
Yes, with pleasure. Je parlerai en français. Cela fait 25 ans aujourd'hui que l'apprentissage dans l'enseignement supérieur français se développe. Nous avons franchi cette année les 200 000 apprentis dans l'enseignement supérieur, dont un tiers dans les universités. C'est un modèle qui se développe avec beaucoup de vigueur. Dans mon propre centre de formation, qui regroupe 40 établissements de l'enseignement supérieur, universités et grandes écoles, nous ouvrons tous les ans 5 à 10% d'offres supplémentaires en apprentissage. Nous avons cette année 300 formations. Nous en avions 150 il y a 5 ans. Donc, nous développons énormément. Pourquoi ce développement qui va au-delà des formations en business, qui va au-delà des formations dans l'industrie, qui était le noyau dur des formations en apprentissage? Nous le faisons pour 3 raisons au moins. La première, nous voulons faciliter l'accès à l'enseignement supérieur pour tous les jeunes. Nous voulons démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur. En France, un apprenti touche un salaire entre 800 et 1 500 € par mois. Et pour un jeune, c'est un moyen important de financer ses études tout en pouvant se former en situation. Deuxième raison pour laquelle nous développons l'apprentissage, le modèle pédagogique. Nous pensons, et de nombreux collègues universitaires aujourd'hui responsables de formation en sont convaincus, c'est un modèle qui permet de développer des compétences en cumulant une formation académique exigeante et une expérience en vraie grandeur toute l'année au cœur des processus de décision et d'action dans les entreprises. C'est un modèle pédagogique qui associe un rapport fort à l'expérience et surtout un accompagnement par des tuteurs académiques et des tuteurs en entreprise. La personnalisation de l'accompagnement est vraiment importante dans ce modèle. La troisième raison qui explique pourquoi nous développons aujourd'hui, c'est parce que nous voulons, dans nos universités, renforcer un lien très fort, très dynamique aux entreprises pour comprendre leurs besoins et pouvoir adapter de façon rapide nos programmes de formation et finalement favoriser notre mission sociale et notre rayonnement d'établissement de l'enseignement supérieur. Enfin, il y a une dernière raison moins avouable pour laquelle nous développons beaucoup. Donc, il y a les 3 premières que j'ai citées. Une dernière raison est très financière. Les établissements de l'enseignement supérieur français manquent de moyens et c'est une manière d'aller chercher des financements puisque en France, chaque contrat d'apprentissage fait l'objet d'un financement pour l'école. Okay, thank you very much, Frederick, and very interesting. Bernd, I think it's your turn now. Okay, thank you very much for inviting me, and Carme for your kind introduction. And I can tell you your pronouncing is perfect. So thank you very much. I'm also happy to participate and give you some overview over the so-called Duale Hochschule Baden-Württemberg in Germany. And I'm also happy to meet here friends again like Frederick and Augustine. So thank you very much, first of all. So I just will give a brief overview in the next few minutes who we are and what we are doing. The Baden-Württemberg Cooperative State University, which is our name in English, or Duale Hochschule Baden-Württemberg, is the first higher education institution in Germany, which combines on-the-job training and academic studies and achieves a close integration of theory and practice, both being components of cooperative education.
It's right, Carmel, you mentioned that cooperative education is very common in all over Europe, but we talk about more or less the same things, but the names are totally different and the doing also. So this is one thing we have to look at. We have around 34,000 enrolled students, over 10,000 partner companies, and more than 145,000 graduates. So the Duale Hochschule counts as one of the largest higher education institutions in the German federal state of Baden-Württemberg, close to the French border. So the university's official seat is in Stuttgart, and we are based on the US state university system. The organizational structure of the DHBW is unique in Germany, for its compromises both the central and the local level. We have the headquarters in Stuttgart, and we have 9 locations and campuses distributed all over Baden-Württemberg. Throughout, it's altogether 9 locations, 3 campuses, and we offer a broad range of undergraduate study programs in the field of business, engineering, social work, and health. And all degree programs are both nationally and internationally accredited, and they count as so-called intensive study programs, the worth of 210 ECTS credit points. In addition, of course, we offer postgraduate master degree programs, also with an integrated on-the-job training. Our study model counts over the study period of 3 years, 50% of theoretical studies at the university and 50% of practical learning at the dual or the corporate partner company. So more or less every semester is divided in theoretical and the practical part. And so they switch from the partner company to the university twice a semester. The selection process of the students takes place totally at the dual partner company. So they are responsible for it, for the selection and for the admission process. After the selection, the corporate partner and the student will sign a contract, and the corporate partner makes more or less a reservation of the number of study places at our university every year. The students are paid by the company for the whole 3 years, even during the practical studies at the university. So during the practical parts of their studies, they will run through the different departments at the partner companies, and they have a tutor at the company and at the university. At the university, it's the so-called course director, and he's responsible for the student affairs at the company. At the university, sorry. Baden-Württemberg Cooperative State University traces its roots back to the University of Cooperative Education, which was called Berufsakademie Baden-Württemberg. It was founded in 1974, so more than 40 years of experience. Today, the university continues to carry on an acknowledgement and highly successful model of dual education, which involves the integration of academic theory and practical experience in a dual course of study. As I mentioned, more than 40 years ago, this model was initiated, and I think this is one very important point to mention, by renowned companies as Robert Bosch, Daimler-Benz, SEL, and so on. And this is quite a difference to, I think, all other dual study programs in Germany and more or less in Europe. Consequently, the federal state of Baden-Württemberg, of course, in cooperation with these companies, developed this professional education model for school leavers having the so-called German Abitur, alongside traditional tertiary education institutions like the former Fachhochschule, University of Applied Sciences, and the regular universities. Okay, I hope this was a fast, brief overview, and yes, so you can see what we are doing and how.
Very impressive, Bernd. Thank you very much. And now I would like to pass to the next question, which is very much connected to the training for mentors. We actually, during our project, found out that this is a key element and it's very important. And why, in your experience, would be necessary to offer training to mentors and supervisors? And what do you think is the difference between mentors and supervisors who have received training and those who haven't? So maybe we could start again as we did the first round with Agustín. Bien. Si la formación dual, sí, la formación dual es un modelo. Yo estoy escuchando una voz en el fondo. Perdón. Si quieres, vale. Agustín, pasamos a... Ya está apagado. Sí, tenía el intérprete en inglés. Vale. Estaba diciendo que el modelo, la formación dual es un modelo que exige, en primer lugar, una mayor y mejor conocimiento de la otra parte. Por lo menos en nuestra cultura, a pesar de la experiencia que teníamos, muchas veces atendíamos cada uno por su lado sus necesidades, pero era importante que nos conociéramos todavía más, conocer sobre todo las necesidades. Y también necesitamos un mayor nivel de colaboración entre las personas que van a participar en este proceso. Mentores, supervisores, tutores o interventores, llamémoslo como creamos conveniente, precisan de un periodo previo de formación, que hasta la fecha, por lo menos en lo que conozco yo del entorno, ha habido iniciativas más bien vinculadas al ámbito, por lo menos aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco, vinculado a la formación profesional, para conocer las especificidades de este modelo que en la universidad tiene sus propias singularidades, tal y como lo tenemos diseñado, por lo menos en la Universidad del País Vasco y en el conjunto del sistema universitario vasco, tiene sus propias especificidades y, obviamente, deben de conocerlos y actuar en consecuencia. La participación de este colectivo en el proceso formativo entiendo que es clave, porque son las personas que mediarán entre esos dos mundos que a veces no se entienden muy bien. La experiencia alemana que nos está contando Ver o la francesa de Frédéric, ellos tienen muchísima más experiencia en el proceso de acercamiento y yo creo que afortunadamente hablan el mismo idioma. No es nuestro caso. Esta formación les debe permitir ver a la otra parte con otra mirada y establecer nexos de unión para que este proceso de enseñanza y aprendizaje establecido en el modelo dual tenga un recorrido, digamos, natural, no forzado, que fluya. Ni en la universidad, por lo menos no ni en la española ni en la vasca. Estamos acostumbrados a que agentes externos a la propia academia, somos muy celosos, participen en los procesos de formación y que digamos del proceso de evaluación del estudiantado. Ni por parte de las empresas tienen el hábito de permitir que el profesorado de la universidad intervenga en estas tareas de supervisión y control de la actividad que desarrolla esa persona, ese estudiante o esa estudiante durante su estancia en esa organización. Es sin duda una novedad para ambos mundos, el mundo universitario y el mundo de las empresas, el que tienen con este modelo de formación dual una excelente oportunidad para seguir tendiendo puentes de conocimiento y de transferencia de experiencias. Muchas gracias, Agustín. Okay, so maybe Frédéric, would you like to contribute to this question about mentors and why it's important and what is the difference between working with mentors with or without experience and training? Merci pour la question, Carmen. C'est une question très importante. Je rejoins Augustin lorsqu'il dit qu'à travers le rôle du maître d'apprentissage et du tuteur,
il y a de la fluidité dans les relations entre l'université et l'entreprise. On peut parler de pont, effectivement. On peut aussi parler de go-betweens, de liens dynamiques entre l'école et l'entreprise. En France, la reconnaissance du rôle du maître d'apprentissage passe aujourd'hui par un référentiel de compétences et les syndicats d'employeurs sont prêts à financer cette formation. La formation des tuteurs, elle est aussi importante pour les tuteurs en entreprise, mais aussi en école. Il faut considérer les deux aspects. Et comme responsable d'un centre de formation, j'accorde beaucoup d'importance au recrutement et à la formation de mes tuteurs académiques également. Pourquoi est-ce aussi important de former des tuteurs? Parce que d'abord, l'accueil en entreprise est fondamental. Les jeunes veulent tout de suite se sentir embarqués dans la vie de l'entreprise. Ils veulent se sentir utiles avec des responsabilités et une responsabilité qui est liée à leur degré d'autonomie. C'est au tuteur dans l'entreprise d'accompagner cette montée en progression du jeune en choisissant des missions qui sont en lien avec le projet pédagogique. Donc, le rôle du tuteur, il est fondamental déjà pour cela, pour savoir accueillir, intégrer, définir des objectifs en lien avec le projet de formation et accompagner le jeune durant son parcours de formation. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, nous ouvrons beaucoup de nouvelles formations en apprentissage dans de nouveaux domaines, par exemple dans le champ de la culture, dans le champ des data scientists et des mathématiques. La culture de l'apprentissage est très peu développée. Le but des tuteurs est aussi d'avoir des ambassadeurs qui connaissent le cadre légal, l'ambition pédagogique également, et de savoir embarquer une équipe dans l'entreprise, parce qu'il n'y a pas que le tuteur qui accompagne le jeune, c'est aussi toute une équipe, tout un écosystème, tout un réseau, et accompagner le développement des compétences et une identité de métier ou une identité professionnelle, c'est quelque chose qui doit être partagé. D'où l'idée de savoir reconnaître le rôle du tuteur à travers une formation. Quand on a des formations de tuteurs, nous formons chaque année dans mon centre de formation d'apprentis 200 tuteurs issus des entreprises. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils comprennent mieux la psychologie d'un jeune qui arrive dans une entreprise et qui est porteur d'un projet pédagogique. Et donc, on essaie de cumuler ce qui relève du projet pédagogique d'un côté et du projet de l'entreprise de l'autre, puisque l'apprenti est un salarié, mais c'est un salarié spécifique avec un projet de formation. Et donc, le tuteur est garant de ces deux dimensions. Et ce qu'on voit en situation, les tuteurs nous disent qu'ils arrivent mieux à faire les deux aspects, à piloter les deux aspects. Dernière remarque, si vous me le permettez, l'alternance, le dual system, c'est aussi un jeune qui est pris par des rythmes de vie. Ce sont des rythmes exigeants et il faut aussi une personne qui comprenne cet environnement de temps qui est extrêmement rythmé. Thank you very much, Frederic. It was very interesting. I know a little bit the French approach, and I think it's very, very interesting. We could learn a lot from your experience. And now, Bernd, please, if you want to contribute to this question. Yes, of course. Thank you very much. I think our model is a little bit different to the others. So, of course, we have supervisors or tutors or however you will call it at partner companies.
but we do not train them in a special way at university in special courses or something like this. Of course, we have guidelines and we give advices to them. And normally, especially the bigger companies have different people who are responsible for the students when they are at the partner company. So they work in different departments, and normally in every department there's one person responsible for the dual students. Our system is like this, that we have, as I mentioned, professors who are responsible for one course in every year. So we have 3 courses over the 3 years from their studies. So they these course directors, they have the contact to the companies where their students are in the practical parts of the study program. And so we have a close contact to our tutors, to our supervisors in the companies. And as I mentioned, we give some advices and guidelines. But normally we are more or less in the background. So the student belongs, let's say, to the company in the practical part, and the student belongs to the university when he is in the theoretical part at the university. So this is more or less a very good working system, so that they can do their practical work in the company without having that much influence from the university. This is very important for the partner companies. It belongs to the size of the company, of course. We have most of the dual partner companies are working like this, what I mentioned, but we have some even bigger companies. They have special education programs for their students, so that the students are not normal workers when they are at the company. They are involved in several programs, especially for dual students, together with other students from other universities, or from with students who do apprenticeship or something like this. So there are companies, they have every year an annual project where all students who are working at the company have sessions together and work on one project over a whole year. So this is one special thing, but most of them, most of the students are working in different departments during their theoretical, during their practical part at the company. So we have no special training for our tutors or supervisors. Okay, thank you very much, Bernd. It's interesting also because I thought it was kind of an imperative, but probably, maybe in some cultures it's not. Let's move to the next question. It's more connected to how to push forward these dual system programs. And we were wondering what is, in your experience, would be more effective to try to push it with a bottom-up approach, or to leave it to do it from a top-down approach. And why do you think it would be more effective, one or the other? And we could start with Agustín, if you want to step in again. Sí, gracias. En mi opinión, deberíamos de diferenciar, conociendo un poco la tradición de cómo funcionamos en el ámbito universitario a nivel del Estado, dos planos. El primer plano podría ser el externo o el marco de actuación común, y en este espacio ubicaría 3 ámbitos. Uno sería el marco normativo que regula la formación dual universitaria, donde se establecen las condiciones, o se podrían establecer las condiciones que deben cumplir las titulaciones oficiales, tanto de grado como de máster, para la obtención. En este caso voy a utilizar la experiencia que tenemos aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco con la agencia de calidad, que es para la obtención del sello dual. Luego, un marco común de actuación. El segundo debería de ser, cosa que no lo hemos tenido y hemos podido ver tanto en Francia como en Alemania, sí lo tienen, se debería crear una figura contractual específica
para el alumnado de la universidad que opta por este modelo formativo con objeto de que las estancias en las empresas tengan esta naturaleza laboral recogida, en nuestro caso, en los estatutos de los trabajadores. Bien, hasta la fecha no ha sido posible y parece ser que hay una enmienda que ya está negociada, está en proceso de transacción a nivel del gobierno estatal y en los presupuestos del año, en el proceso de elaboración de los presupuestos del año 2021, parece ser que se va a contemplar, afortunadamente, esta nueva figura, una figura contractual específica para este ámbito. Y el tercer elemento, que yo lo ubicaría dentro de este plano en cuanto al marco de actuación común, podría ser que el reconocimiento de formación dual de un título universitario oficial debe realizarlo una agencia de evaluación independiente y de carácter público. Marco de actuación, figura contractual y el proceso de verificación y acreditación por parte de una agencia independiente, de evaluación independiente y de carácter público. Esto por una parte, pero por otra parte estaría dentro de cada casa cómo lo hacemos, dentro de cada una de las universidades. Y aquí parto de la experiencia que nosotros tenemos durante los últimos 4 años en mi universidad. Y en este espacio sería muy respetuoso con la realidad de cada una de las universidades, porque somos distintas, diferentes, y es más, dentro de cada una de ellas sería también muy respetuoso con cada uno de los centros, porque la vida dentro de cada uno de ellos es distinta. Tienen ritmos distintos, necesidades distintas. En nuestro caso, organizamos diferentes actividades durante estos años, encuentros, workshops, jornadas, charlas, el congreso que ha aludido el año pasado en el que vinieron tanto Bern como Frederic, para que se ponga en conocimiento de esta comunidad universitaria, de esta realidad que rodea este fenómeno. Tiene que ser como una especie de sirimiri, esa lluvia que tiene que ir impregnándose y cada uno tiene que ser conocedor de cuáles son las bondades y, por qué no decirlo también, de las dificultades que hoy por hoy tenemos a la hora de impulsar este modelo, pero siendo muy respetuosos con los ritmos de cada cual y sin imponer nada a nadie. Muchísimas gracias, Agustín. I think that we can go now to Frederic and see what he thinks. It's a bottom-up approach or a top-down approach more effective to promote and to make dual studies more popular and more used. Merci pour la question, Carmen. Vous savez qu'en France, on a beaucoup l'habitude de poser des règles partout, parfois même de bureaucratiser les choses. Pour l'apprentissage, chaque gouvernement crée une loi spécifique à l'apprentissage. En France, nous venons de vivre une grande transformation du cadre légal et cette année, nous expérimentons un nouveau cadre légal qui amène beaucoup de possibilités nouvelles et qui soutient fortement le développement de l'apprentissage. Le cadre légal est là pour fixer les règles du jeu et en même temps booster les choses. Dans mon centre de formation d'apprentis, grâce à ce nouveau cadre légal cette année, nous avons développé nos effectifs de 34%. Nous sommes passés de 5 700 apprentis à 7 600. Pourquoi faut-il un cadre légal qui émane de l'État? Pour réguler les équilibres. L'apprentissage, c'est une recherche d'équilibre entre travail et formation. Par exemple, l'État fixe la quantité de formation obligatoire dans un contrat d'apprenti. En France, c'est 25% d'un contrat de travail d'apprenti qui doit être du temps de formation. C'est un exemple, mais ça permet d'avoir des règles du jeu qui sont claires. À partir de ces règles du jeu, on peut construire des parcours qui sont équilibrés. Le but aussi du cadre légal, c'est d'inciter les acteurs à développer. Nous connaissons nos financements, les règles sont posées
Et ça nous permet, nous, universités, grandes écoles, de pouvoir créer des programmes avec des règles du jeu qui soient claires. La loi, le cadre légal, c'est ce qui permet aussi d'institutionnaliser l'apprentissage, le dual system. Dans le Code du travail français, il y a une très grosse partie spécifique sur le dual system, ce qui fait que les responsables ressources humaines, les dirigeants dans les entreprises connaissent les règles et, en fonction de ces règles, développent l'apprentissage. Par exemple, le nouveau cadre légal permet aux entreprises de créer des programmes en apprentissage eux-mêmes, sans passer par les universités, indépendamment de ce que l'on en pense, nous, comme universitaires. Il y a une incitation posée par le cadre légal, avec derrière aussi des financements qui permettent d'accompagner le développement. Pour moi, le cadre légal ne suffit pas. Il faut aussi libérer les initiatives locales parce qu'il y a une recherche de qualité qui va être posée par la loi. En France, sur les formations en apprentissage, il y a des modes d'accréditation, de certification, mais la qualité ne se décrète pas lorsqu'on développe un nouveau modèle. La qualité, elle passe aussi par la conviction, par la diffusion de bonnes pratiques, d'où le rôle aussi de structures qui permettent d'enrichir la vision des acteurs et de les inciter à faire les choses en fonction d'une qualité qu'on ambitionne de porter. Donc, il faut les deux. Il faut que ça descende et il faut que ça remonte aussi. Sorry. Thank you very much, Frederic. I think I totally understand and I totally agree with this explanation. Bernd, what do you think? What do you think is more important and necessary? Okay, so as I mentioned, that the Dual Hochschule or former Berufsakademie was an initiative by big companies. So they had the need for skilled workers on an academic level, but not from university or from the former engineering schools. So let's say this was, I don't know if it's right when we call it a bottom-up approach. It was not from the government. The initiative was coming from the companies in the early 1970s. In the meantime, we are more than 40 years old and have a lot of experience. And I think I won't call it bottom-up approach or top-down. I will call it win-win approach, because the companies are looking for skilled students, skilled workers with also practical knowledge. And the only system who can deliver this is a dual study program. And because we have 50-50 time split with between theoretical and practical part, so the students, they have a lot of knowledge of from the company when they finish their studies after 3 years. So this is what the companies need, and this is why I think we are more or less successful over 40 years. Okay, so basically, if I understand, Bernd, you are talking about bottom-up approach coming from enterprises, not about bottom-up approach coming from students. Right. Okay, thank you very much. So we'll go to the final question that we have prepared for you. And this question is more connected into what is happening now and what is this affecting the future. And in this context, how should we shape higher education apprenticeship now, if we take into account what is happening with COVID-19 and the uncertainty for the future? How can we plan qualitative programs for higher education apprenticeship in a COVID-19 era?
where face-to-face is not 100% confirmed or secure, or, we don't know what is going to happen. We can start face-to-face, but maybe we have to interrupt that and continue online. So, Agustín, maybe you could start again. Sí, cómo no. Gracias. La coyuntura que nos ha tocado vivir a todos es una coyuntura complicada y nada previsible. Por muchos escenarios que hubiéramos analizado, esto no entraba obviamente en ningún diseño de ninguna formación dual a nivel mundial. Creo que es una oportunidad el hecho de que seamos conscientes de que incluso en este ámbito es necesario que reflexionemos muy mucho sobre aquellos modelos que ya teníamos diseñados hasta hace más bien poco tiempo. Si somos capaces de elaborar una hoja de ruta consensuada, en nuestro caso he hablado de los 4 agentes, que son absolutamente necesarios que convivan, que confluyan, que compartan, para darle una vuelta a esta historia. Yo sería partidario de aprovechar el periodo actual para reflexionar, para ir incorporando las modificaciones a las cuales he hecho referencia en el punto anterior, tanto en el escenario, y después he visto que hay alguna pregunta en el chat, ya intentaré responder, tanto en el escenario más general, más global, pero también en el escenario de cada uno de nosotros dentro de nuestras propias universidades. Porque a pesar de la incertidumbre que rodea tanto el presente como el futuro más inmediato, creo que el momento actual puede ser muy interesante para reflexionar sobre bastantes aspectos de la formación dual universitaria que debemos ir incorporando tanto a nuestra normativa como a nuestros propios protocolos. E incluso podríamos llegar a un acuerdo sobre un posible calendario de actuación. En mi opinión, si realmente somos partidarios de dar un auténtico impulso a esta formación, no debemos escudarnos en la excepcionalidad del momento. Soy perfectamente consciente, porque dentro de mi universidad hay situaciones realmente complejas, situaciones de excepcionalidad a las cuales se le ha dado una salida más o menos razonable, pero no es en modo alguno la deseable. Y soy consciente de la dificultad de realizar actividades presenciales, las propias estancias en las organizaciones, cuando esa organización, a diferencia por ejemplo, de las empresas alemanas, las que tenemos en nuestro entorno, por lo menos en la comunidad autónoma del País Vasco, no son de ese volumen y normalmente recurren a pesar de que haya un compromiso previo formalizado en un convenio para aceptar alumnado en formación dual universitaria, a no cumplir con lo acordado, abogando que las condiciones no son las que eran. Efectivamente, es un auténtico desafío, pero el modelo debe ser lo suficientemente flexible. No podemos desarrollar un modelo como el que teníamos muy encorsetado para contemplar estas situaciones, porque nadie nos garantiza que no vuelvan a ocurrir. Porque todos somos conscientes de que los ciclos económicos, así ha sido la historia y así será el futuro, han existido y seguirán existiendo. Para finalizar, siendo conscientes de esta realidad, comentamos dentro del nuevo equipo rectoral, el actual finaliza ya su mandato a finales de este año, el nuevo equipo rectoral de la Universidad del País Vasco, con la experiencia de estos 4 años, hemos visto que hay una necesidad de crear una dirección específica para la formación dual universitaria, y no solamente una dirección, sino que en nuestro caso es una universidad que tiene presencia en los 3 campus de cada una de las provincias vascas, sino que tiene que venir apoyado por una serie de recursos que vayan ayudando poco a poco a cada uno de los centros que quieran ir por esta senda. Repito, sin forzar a nadie, porque somos conscientes de que en estos momentos, por lo menos, las condiciones que se dan no son las más idóneas. Muchas gracias, Agustín. Yo personalmente creo que las universidades del futuro tienen que apostar por una educación flexible, más flexible, y adaptarse a las situaciones que nos tocan vivir. Por lo tanto, totalmente de acuerdo con lo que has comentado y muchas gracias. Frederic, maybe you want to contribute now with this imagining the future. How do you think this situation is affecting dual systems, and do you think dual systems are possible in a situation of COVID-19, and how?
je partage assez ce que Augustine vient de dire. Nous avons un système dual qui tient beaucoup aux besoins des entreprises. Donc, nous devrons être très attentifs aux défaillances d'entreprises, mais surtout à la capacité de rebond qu'elles veulent et voudront développer par la compétence des jeunes que les universités vont apporter aussi. L'apprentissage, c'est cultiver une capacité de rebond. On parle beaucoup de gestion des emplois et des compétences dans les entreprises. Et à travers l'apprentissage, dans une crise sanitaire comme celle-là, c'est une opportunité. C'est ce qu'on peut voir lorsque, en France, à la sortie du premier confinement, nous avons vu durant la période estivale beaucoup de recrutements d'apprentis, notamment de la part des petites entreprises. Ça nous a beaucoup marqué. Donc, on voit que finalement, cette crise sanitaire est aussi une opportunité pour développer un modèle dual qui, par essence, est flexible. Un jeune va être intégré dans une entreprise, va se former en même temps que l'entreprise va accélérer ou réaccélérer son développement. Sur ce que nous devons mettre en place en termes de perspective, nous voyons bien effectivement que nous devons flexibiliser et enrichir les parcours d'apprentis. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Ce n'est pas facile pour nous dans les universités où on a l'habitude d'accueillir des publics en septembre et pendant 1 an ou pendant 2 ans ou pendant 3 ans de les accompagner vers un master ou un bachelor. Aujourd'hui, nous devons considérer les entrées et les sorties permanentes dans un parcours en apprentissage, pas seulement en septembre pour 12 mois, mais selon l'expérience d'un apprenti. Alors en France, l'apprentissage, c'est jusque 30 ans dans le cadre du nouveau cadre légal. Donc on peut aussi avoir des reprises d'études et nous devons flexibiliser et personnaliser les parcours en fonction des compétences qu'il faut développer pour un parcours. Donc il y a beaucoup d'aménagements à envisager. Flexibiliser les parcours, c'est aussi les enrichir. Dans l'enseignement supérieur, si l'apprentissage doit être attractif, c'est pour les entreprises, mais c'est aussi pour les jeunes. Nous devons développer la mobilité internationale pour les apprentis. Sinon, les apprentis ne choisiront pas la voie de l'alternance. Et on voit bien que les modèles hybrides de formation permettent à un jeune de continuer à travailler ou à se former depuis l'étranger pour enrichir ses séquences à l'international et développer des compétences linguistiques ou interculturelles. Autre aspect fort sans doute en lien avec cette crise sanitaire, c'est que nous devons améliorer le rapport coût-qualité de nos formations. Lorsque le modèle se développe beaucoup, forcément se pose la question du rendement du modèle. Pourquoi mettre de l'argent dans le modèle de l'apprentissage et ne pas le mettre dans un modèle conventionnel ou standard? Et nous devons baisser le coût de ce modèle parce qu'il est exigeant et coûteux pour les entreprises et pour l'État, en tout cas en France, puisque l'État finance une partie de ce modèle et améliorer le ratio coût-qualité suppose de mieux informer notamment les jeunes et les entreprises sur les résultats en termes d'insertion professionnelle notamment. Thank you very much, Frederic. Thanks. And now, finally, Bernd, if you want to. Of course. Thank you very much. Yeah, it was even not easy for us beginning in March when first days COVID-19 hit us.
we were wondering what should we do, how can we deal with the problem, with the lectures, with the examinations, and so on. And then we had to take a few days to go in our minds and sit together with the professors. Of course, sometimes in reality, sometimes in virtual reality. And yeah, I was very surprised how fast we have switched from lectures at the universities to online systems and to give online lectures to our students. It was a process of, I think, more or less 4 to 6 weeks, and then most of our professors who are sometimes coming from outside the university, we have not all professors inside the university. They were able to work with the different systems and to go on with the lectures. The first period of examinations, we were doing a so-called open books examinations online. So the students were sitting at home or in the company and doing their examination there. And in the meantime, we have some special regularities that we are able to do the examination in presence at the university, and the lectures are totally, completely online since the beginning of November again. And we will proceed with this system till end of March 2021. So it was it was a hard job of a few weeks, but now more or less it's running quite well, and it's also interesting to see what the system can stand for. So we have a very strict schedule, it's right, but within this strict schedule, we are also flexible with doing some things, also laboratories. In a virtual way, in a virtual reality. So our laboratory staff is very innovative in this. They made a lot of movies and interactive sessions with the students, so that they are able to follow the laboratory sessions from home or from the place in the company. So I think it was a challenge, of course, and we are not ready here. We are still in a process, of course, but on the other hand, I'm a little bit happy that we could make this transformation process that fast. So this is, of course, a work of all together, from the professors of university, our professors outside, and of course students and the companies. So I think we are on a good way, and at the moment we are thinking of a more or less flexible system within the mechanical engineering studies to roll out to other study programs if it works, so that we can more or less handle these problems with hybrid system of lectures at university and online a little bit more better in the future. Yeah, it's been really a challenge, and we've actually, as you said, Bernd, we learn a lot in very little time. Thank you very much for your contributions until now. And I have a couple of questions. One specifically is for Frederic, if you could actually answer this. Marta Moreno is asking, in the French system, who is financing apprenticeship programs? And more or less I know the answer, but I think that is much better that you answer this. And she's answering, is it public or private funds, and who intervenes in the funding, and so on. Vous m'entendez? Oui. Le cadre légal a évolué cette année. Depuis le 1er janvier, c'est un nouveau système de financement.
Ce nouveau système repose sur une taxe payée par les entreprises, un pourcentage de leur masse salariale. Cet argent va être géré par une instance de régulation qui s'appelle France Compétences à l'échelle nationale. France Compétences, en lien avec les syndicats d'employeurs, va définir un niveau de prise en charge par contrat et par formation. Par exemple, je dirige une formation de master en gestion des ressources humaines. Dans l'industrie, chaque année, pour un contrat, je vais gagner, moi, universitaire, 6 400 €. Donc, France Compétences, en lien avec les syndicats d'employeurs, définissent des niveaux de prise en charge lorsque vous avez un apprenti dans le secteur privé. Dans le secteur public, ce sont les administrations qui payent la totalité du contrat. Lorsque dans le secteur privé, le niveau de prise en charge, le montant est insuffisant, l'entreprise doit payer le complément sur son propre budget, ou alors le centre de formation accepte de baisser son prix. C'est un système très libéralisé cette année. On dit que l'apprentissage aujourd'hui est devenu un marché pour cette raison. Donc, une taxe d'un côté, pour résumer. De l'autre, l'argent des entreprises en direct auprès des écoles. Okay. Thank you very much. And I think that we have now a question from A. Curto that I would like the three of you, if you can answer maybe very briefly, because it's actually asking about public sectors like education or health. And for example, is saying that it's not possible to contract anybody legally without, well, in a dual system. But maybe Agustín Erquicia was talking about a reform, a change, and is asking what is happening in other countries, and if in Spain we have something, a framework, a legal framework that actually deals with this kind of civil servants, or, you know, this type of contracts. Agustín, I don't know if you want to start as we've gone in this order, or... Sí, empiezo. A ver, yo creo que detrás del tema de la formación dual, incluso nosotros hemos estado debatiendo muy seriamente en qué ámbitos deberíamos impulsar, en qué áreas de conocimiento, la formación dual. Y la pregunta podría ser, ¿en el ámbito de la salud y de la educación necesariamente debemos impulsar la formación dual? Es decir, cuando tenemos enseñanzas, por ejemplo, en un grado en enfermería donde casi de los 240 créditos, 95, casi 100, son prácticas curriculares, precisan de una formación dual específica. Yo tengo mis dudas. Tengo mis serias dudas porque en realidad, de facto, estas están dualizadas. En parte, repito, no quiero llevar al mismo nivel, Entiendo cuál es la diferencia entre una práctica y un contrato de trabajo, pero sí deberíamos de reflexionar en ese sentido. Cuando hablaba de la necesidad de una figura jurídica específica para la formación dual universitaria, es porque nos hemos encontrado en más de una ocasión que la estructura jurídica que daba cobertura a este tipo de estancias estaba tan encorsetado, tenía tantas lagunas, que ha sido
y que no se me malinterprete mal, que ha sido una huida fácil para el sector empresarial porque decía que era un traje que no se ajustaba, no era cuestión de tallaje, sino que estábamos hablando de otro tipo de trajes. Y la huida fácil ha sido hacer uso de los convenios de cooperación educativa, entiéndase las prácticas, ¿no? Bien, yo creo que aquí sí podríamos forzar la máquina en determinados ámbitos si es que realmente creemos en este modelo. Si es que quisiéramos, y fruto de esta reflexión entendiéramos que lo dual también se tiene que dar cobertura al ámbito de la salud y al ámbito de la educación, aquí deberíamos dar una vuelta el tema de los contratos. Tal y como está actualmente la normativa, desde luego tiene difícil encaje. Muchas gracias, Agustín. Frédéric, anything to say about what is happening in France in these two areas in particular? En France, l'apprentissage peut se faire dans le monde de la santé et le monde du social. Nous avons des apprentis dans les écoles d'infirmiers, infirmières et dans les écoles d'assistantes sociales. C'est une des nouveautés du cadre légal nouveau dans lequel nous sommes cette année, puisqu'avant, ce n'était pas possible de faire de l'apprentissage dans ces secteurs. Ça l'est aujourd'hui en étant financé. C'est un moyen de fidéliser les jeunes dans ces secteurs et de renforcer l'attractivité des métiers de ce secteur. Yeah, I didn't know that. Very, very good. So thank you. And Bern, anything happening in Germany in this respect? Yes, of course. Because I'm not a specialist in this field, no expertise, but I hear from my colleagues that the health sector is growing regarding the so-called academizing of jobs who are normally non-academic, like nursery or so-called medical assistant is an assistant to the doctor, but he has no medical studies like a doctor, but he is able to do some things who normally only a doctor is allowed to do. Also regarding, I don't know what's the expression. I think it's midwife. In German, we say Hebamme. This is a non-academic job normally, but at our university, it's possible to do this on an academic on university level. So the health sector is growing in this field, of course, and we have a lot of hospitals and social institutions as dual partners in this field. Okay, thank you very much. And I have a last question, and I think that this is directly to Agustín, because the person who is asking wants to know what is in the Spanish experience, which are the universities, the enterprises who are more active enrolling students from dual studies, which sectors, and which are the level of studies, and so on. And no sé, Agustín, si has visto esta pregunta en el chat from Ercilia. El tamaño empresarial parece que marca la iniciativa y el tipo de relación que mantienen las empresas y las universidades. En el caso vasco, ¿se ha identificado algún tipo de patrón que defina la colaboración es de éxito? ¿Qué te parece? ¿Tienes alguna respuesta para esta pregunta? Así a voz de pronto. A ver, la estructura empresarial o de las organizaciones empresariales que tenemos en la comunidad autónoma del País Vasco no es comparable con la que tienen en Alemania. Son estructuras empresariales mediana y pequeña empresa. Podríamos también discutir muy mucho de cuál es el nivel mínimo que debe tener en cuanto a volumen de, por ejemplo, de trabajadores y trabajadoras para
participar en este tipo de programas formativos. Hay mucha teoría sobre eso, pero eso en la realidad lo que nos dice es que a veces funciona mejor una empresa de un tamaño de 50 personas que otra de 200. No voy a poner casos, pero, por ejemplo, he mencionado que cuando entramos en el equipo rectoral incorporamos en el programa 2 iniciativas. Una era el grado en Administración y Dirección de Empresas y el otro grado era en Automoción. En el grado de Automoción se firmaron convenios con empresas grandes, muy grandes. Y son estas empresas las que han caído, las que han dicho que, en fin, que sí formalizaron en su momento unos convenios, unos acuerdos de compromiso para acoger a estas personas y, sin embargo, son estas las primeras que han decidido que no van a colaborar en estos momentos con los problemas de desajuste que generan, ¿no? A ver, tenemos experiencias de todo en este sentido. Yo soy partidario de ser flexible incluso en esto y de diversificarlo. Si es posible, si tú tienes que negociar, por así decirlo, a 50 personas que tienen que ser acogidas por organizaciones empresariales, prefiero que sea una amplia gama de empresas las que las vayan a acoger. No vaya a ser que después tengamos unos periodos, y los va a haber, sí o sí, periodos de crisis, y si todo depende de las necesidades que pueda tener una única empresa, o 2 o 3, pero son muy grandes, corremos el grandísimo riesgo de que no podamos atender a ese compromiso que tenemos para con la sociedad. Entonces, yo no me atrevería a decir que es mejor una empresa de 2.000 trabajadores frente a uno de 50. No tiene por qué. Sí es cierto que una empresa de 8 o 10 trabajadores va a tener más dificultades porque tiene que dedicar un tiempo a la formación. Pero lo que sí nos encontramos, hasta el advenimiento de la pandemia, que incluso empresas relativamente pequeñas, por la falta de talento, falta de personas cualificadas en determinados ámbitos, estaban dispuestos a realizar este esfuerzo. Y eran unas empresas que exportaban muchísimo, eran muy competitivas en los mercados internacionales y precisaban de este personal cualificado. No sé si respondo a la pregunta. Sí, yo creo que la has respuesto bien, Agustín, y nuestra experiencia con Aprend sabemos que hay muchas empresas, microempresas incluso, que no tienen la posibilidad de contratar mucho personal y esta posibilidad de tener estudiantes universitarios o de máster que les ayudan en temas concretos, en proyectos específicos, es muy importante para ellos. Así que estoy de acuerdo en que no nada más las grandes empresas. Claro, una gran empresa igual puede coger 10 personas y una microempresa solamente podrá coger una, pero aparte de esto. Y nada, yo creo que os quiero dar las gracias a todos. I would like to thank you all for your contribution and all the explanations you've given, all the good practices that you have tell us. Our audience is thanking you. We have received messages for your participation, for your explanation, and I think that we can close the panel in this moment if you agree. So thank you very much. Thank you. Thank you very much. Moltes gràcies, Carme, moltes gràcies als ponents. Moltes gràcies per aquesta taula tan interessant, ens heu fet veure moltes coses. Ara farem una pausa i aprofitarem per dinar o per airejar-nos una mica si podem i ens retrobarem en aquest mateix espai de Zoom, de la videoconferència, i ens hi trobarem a les 3 de la tarda, ben puntuals per començar la sessió que tenim per després. Que tingueu tots una bona pausa i fins d'aquí una estoneta.